حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے کرے جو دور وہ تعلیم بھی فتنہ، یہ مال و جر آل و اولاد یہ بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے جو تلوار شمشیر وہ تلوار شمشیر بھی فتنہ، اور جس میں لگائے جائے نعرے تکبیر کے نعرے وہ تکبیر نعرہ بھی فتنہ۔ آج کے لوگ کر کیا رہے ہیں؟ آج کے لوگ یہی کام تو کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں سچ ثابت تو ہو رہی ہے۔ لوگ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس تعلیم میں تو فتنہ بھرا ہوا ہے، اس تعلیم میں واقعی فتنہ بھرا ہوا ہے، کیونکہ وہ تعلیم اللہ سے دور کر رہی ہے۔ چاہے وہ مدرسوں کی، مولویوں کی، عالموں کی تعلیم، وہ ڈگریاں کیوں نہ ہو، لیکن جو تعلیم اللہ سے دور کرے وہ تعلیم فتنہ ہی تو ہے۔ جس تعلیم میں اللہ کے قریب آپ کو جانے کی کشش نہ ہو، جو تعلیم اللہ کے قرب حاصل نہ کرائے، آپ کو برگاہ رسالت حاصل نہ کرائے، وہ تعلیم فتنہ نہیں تو اور کیا ہے۔ دیکھیے آج کے لوگ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم، علماء کی، مولویوں کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، اس تعلیم میں مقصد ان کی چھپی ہوئی ہے، مقصد ان کی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ اس تعلیم سے انہیں یہ غرض نہیں کہ ہمیں اللہ حاصل کرنا ہے، ہمیں اللہ تک رسائی حاصل کرنی ہے، ہم کو بارگاہ رسالت تک پہنچنا ہے، یہ غرض نہیں ہے، بلکہ دنیا کے مطلب چھپے ہیں۔ ان کو نام و شہرت، بڑائی حاصل کرنے کی طلب چاہت بیٹھی ہے دلوں میں، تب وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ نام و شہرت حاصل کرنا اور پیسے کمانا، دنیا کے مال، دھن، دولت حاصل کرنا، یہ مقصد، یہ غرض چھپی ہے۔ اس وجہ سے یہ تعلیم فتنہ، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بھی ہیں کہ جو اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، یہ مال و جر یہ اولاد بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے جو تلوار وہ تلوار بھی فتنہ، اور اس دوران لگائے گئے نعرے تکبیر کے نعرے وہ نعرہ بھی فتنہ۔ دیکھیے امام علی مقام مولا علی کے اوپر اٹھائے گئے تلوار، اور جن لوگوں نے اٹھائے تلوار ان لوگوں نے نعرہ تکبیر کے نعرے بھی لگائے، وہ فتنہ ہی کہلائی نا۔ کربلا کے میدانوں میں جو امام حسین کو اوپر اٹھے تلوار اور جن لوگوں نے شہید کیا انہیں، اور وہ جو لوگ تلوار اٹھائیں ان لوگوں نے نعرہ تکبیر کا نعرہ بھی لگایا، تو وہ نعرہ بھی فتنہ اور اٹھائے گئے وہ تلوار بھی فتنہ، کیونکہ اٹھے تھے مظلوم کے اوپر، ناحق کے خاطر اٹھائے گئے، ناحق پر اٹھائے گئے تلوار تھے، اس لیے وہ فتنہ کہلائی۔ اور یہ مال و جر آل اولاد کیوں فتنہ ہو گئے؟ یہ بھی فتنہ، کیونکہ جو علم حاصل کیا تو اللہ سے دور وہ کر رہی ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے کا، قرآن کی تعلیم، علماؤں کی ڈگری، مولوی بننے کا مقصد، غرض تو یہ تھا کہ نام کماؤں، شہرت کماؤں، پیسے کماؤں، اور وہ حاصل کیا، اور پھر تو وہ فتنہ ہی ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر آل اولاد حاصل ہوئی، مال و جر ملا، تو وہ آل اولاد کی محبت میں اور مال و جر میں اتنا بندہ گم ہو گیا، ڈوب گیا کہ اللہ سے دور ہو گیا، اللہ کو اس نے بھلا دیا۔ تو اس طرح سے وہ آل اولاد، مال و جر بھی فتنہ۔ اب آل اولاد کیسے فتنہ ہو گیا؟ کیونکہ بندہ چاہے مولوی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے جتنی بھی علم حاصل کیا ہے، لیکن اپنے من، اپنے ذہن میں آل اولاد، بیوی بچوں کو ہی لے کر سجدے کر رہا ہے، اللہ کو شریک، اللہ کی عبادتوں میں غیر اللہ کو شریک کر رہا ہے، اور اسی کی یاد میں، تصور میں اللہ کو سجدے کر رہا ہے، اسی کے خاطر رب کی بندگی کر رہا ہے۔ وہ بھول گیا کہ ہمیں رب کی بندگی کرنی ہے تو خصوصاً اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ سے تعلق، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرنی ہے۔ لیکن بندہ رب کی بندگی اگر کر رہا ہے تو اللہ کی خاطر نہیں، بیوی بچوں اور مال و جر کی خاطر کر رہا ہے، اور اسی کی تصور، اسی کے خیال لے کر سجدے کر رہا ہے۔ اس طرح سے اس کے مال و جر، بیوی بچے بھی اس کے لیے فتنہ۔ تو جو اللہ سے جوڑنے والی تعلیم تھی، اللہ کا قرب حاصل کرانے والی تعلیم تھی، وہ تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اول تعلیم، اول وہ جو طریقے، وہ سنت تھے، وہ تھے جن کو لوگوں نے دبا دیے، جن کو لوگوں نے فوت کر دیے، اور وہ اول تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ اول تعلیم تھی، اس دلوں کے اوپر کام کرنا۔
इस दिलों को कलमा पढ़ाना, अपने अंदर के कल्ब को दुरुस्त करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ बनी आदम, तेरे जिस्म में एक गोश्त का लोथरा है, अगर उसकी इस्लाह हो जाए तो तेरे पूरे वजूद की इस्लाह हो जाए। अगर वही फसाद में मुब्तला रहे तो तेरा पूरा वजूद फसाद में मुब्तला रहेगा। याद रख, वो गोश्त का लोथरा तेरा कल्ब है। तो ये था गोश्त के लोथरे पे काम करना, इस दिल के ऊपर काम करना, इसे दुरुस्त करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हमारी आंखें सोती है पर हमारा दिल नहीं सोता। तो हमारे आका हमारे मौला का दिल क्या करता? हमारे आका हमारे मौला का दिल अल्लाह अल्लाह करता। और आज उम्मत कहलाते हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरते हो, नारे लगाते हो। हुजूर तुम्हारे आका तुम्हारे मौला का दिल अल्लाह अल्लाह करता है। तुम कैसे मुसलमान हो, तुम कैसे उम्मती हो जो तुम्हारा दिल अल्लाह अल्लाह नहीं करता? तुम्हारा दिल बीबी बच्चे बच्चे करता है, पैसे पैसे करता है, और उसे लेकर तुम सजदे करते हो, उसे लेकर तुम रब की बंदगी करते हो और हज और उम्रा भी करते हो। तुम्हारा दिल कैसा है? तुम कैसे उम्मती हो जो तुम नबी की मोहब्बत का दम भी भरते हो और आका का दीवाने भी बने फिरते हो, नारे भी लगाते हो, नात भी पढ़ते हो, लेकिन दिलों में दुनिया भरे रहते हो, दुनिया की ख्वाहिश, दुनिया के लज्जात लेकर चलते फिरते रहते हो। कैसे मुसलमान हो तुम? कैसे उम्मती हो तुम? किस तरह से उम्मती तुम कहलाओगे? हमारे आका हमारे मौला ने इरशाद फरमाया कि मेरा उम्मती वही होगा जिसके दिलों में अल्लाह का जिक्र गूंजेगा, जिसके दिलों में अल्लाह का नूर उतर जाएगा, वही मेरा असल उम्मती होगा। मेरी उम्मती की पहचान रोज़े महशर में क़यामत के रोज़ नूर से होगी, ये पहचान बताया है। और तुम कैसे उम्मती हो कि तुम ये ध्यान नहीं देते, इस बात पे तवज्जो नहीं देते कि अपने अंदर वो नूर लाने की कोशिश करें, अपने कल्ब को दुरुस्त करने की कोशिश करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया हर नमाजियों के हवाले से कि ला सलाता इल्ला बेहुजूरी कल्ब, तुम्हारी नमाज उस वक्त तक अल्लाह कबूल नहीं करेगा जब तक तुम्हें हुजूरी कल्ब हासिल ना हो जाए। तो हुजूरी कल्ब क्या है? अल्लाह के रसूल ने हर जगह हदीसों में कल्ब के हवाले से बातें और नसीहतें इरशाद फरमाई है कि ऐ बनी आदम, तेरे जिस्म में गोश्त का लोथरा है, उसकी इस्लाह कर। हमारी आंखें सोती है पर हमारा दिल नहीं सोता है। ये भी देखिए हुजूर का फरमान। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के हवाले से इरशाद फरमाया कि ला सलाता इल्ला बि हुजूरी कल्ब, तुम्हारी नमाज उस वक्त तक कबूल अल्लाह नहीं करेगा जब तक तुम्हारे कल्ब में हुजूरी कल्ब तुम्हें मैसर ना हो जाए, तुम्हारे दिल में अल्लाह का जिक्र मुंतकिल ना कर जाए, अल्लाह का जिक्र उतर ना जाए, अल्लाह का नूर तुम्हारे दिलों में ना उतर जाए। तो तुम कैसे उम्मती कहलाओगे? नाम से उम्मती कहलाते हो, खुद को कहते हो कि मैं हुजूर का दीवाना हूँ, आका का नाम लेते हो, दरूद सलाम पढ़ते हो, लेकिन इस दिल के ऊपर, अपने कल्ब के ऊपर तुम्हारे तवज्जे, तुम्हारे ध्यान नहीं जाते। दुनिया के गर्दो गुबार में तुम खो चुके हो, तुम डूब चुके हो। अल्लाह के कुरान का भी फरमान तुम भुला बैठे हो। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि ये दुनिया, कुरान मजीद की मैं तर्जुमे में सुना रहा हूँ, इस दुनिया को तुम धोखे में मत आ जाना, इस दुनिया के चक्कर में आकर, धोखे में आकर अपने रब को मत भुला देना। अल्लाह फरमाता है ये दुनिया तुम्हारे लिए एक धोखा है, अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है। और अल्लाह ने फरमाया कि इब्लीस शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और उसे दुश्मन ही जानो और उससे पनाह मांगते रहो और उससे जंगो जिहाद करते रहो। तो जंगो जिहाद तुम इब्लीस से किस तरह करोगे? उससे किस तरह मात दोगे? उसे किस तरह उससे तुम बच पाओगे? इस पर तुम्हारी तवज्जो नहीं जाती, क्योंकि तुम उसके फरेब में, उसके जाल में पूरी तरह से फंस चुके हो। ये हकीकत है तुम्हारी, और अल्लाह से दूर हो चुके हो। अल्लाह के नज़दीक आने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए सूफियों का, औलिया अल्लाह का दामन थामना होता है। सूफी वली अल्लाह की तालीमों को अपनाना पड़ता है, उनके नक्शो कदम पे अपनी जीवन बितानी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह का कुर्ब हासिल किया, अल्लाह को करीब हुए, अल्लाह को पाया, और उनके पास वो नुस्खे, वो तालीम है कि जिससे आम मुसलमान, आम बंदे भी अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, अल्लाह को पा सकते हैं। लेकिन तुम लोग औलिया अल्लाह को, सूफिया इकराम को, वलीउल्लाह को सिर्फ मानते हो, न्याज फातिये कराते हो, उनके करीब जाने की कोशिश नहीं करते, उनके तालीमों पर, उनके नक्शो कदम पर चलने की कोशिश नहीं करते कि उनकी तालीम क्या थी, उनकी तरबियत क्या थी। तो आओ चंद बातें मैं औलिया अल्लाह की, सूफिया इकराम की बातें मैं आप लोगों को पेश करता हूँ, ताकि आप लोगों की इस्लाह हो और आप लोगों के अंदर कुछ
इंसानियत जागे ताकि आप रुजू करें, अल्लाह वालों से जुड़ने की कोशिश करें। तो शाह वली उल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म में 72,000 मशाम हैं और इंसान के जिस्म में जो नसें हैं वो 3.5 करोड़ नसें हैं। इंसान का दिल जब एक बार अल्लाह कहता है तो 3.5 करोड़ नसों में वो दिल खून पंपिंग करता है, खून जाता है, तो 3.5 करोड़ कुरान मजीद अल्लाह का जिक्र करने का सवाब उस बंदे को मिलता है। इंसान के जिस्म में 3.5 करोड़ नसें हैं और जिसका दिल एक दफ़ा अल्लाह कहता है तो पूरे 3.5 करोड़ अल्लाह का जिक्र कुरान मजीद के सवाब उस बंदे को मिलते हैं। लेकिन तुम्हें नहीं, आम मुसलमानों को नहीं, जो पहले अपने दिल को ज़िंदा कर लेते हैं, औलिया अल्लाह से जुड़कर अपने दिल की धड़कनों में अल्लाह का जिक्र उतार लेते हैं, उनके लिए फरमाया। जिसका दिल जारी हो जाता है, हुजूरी कल्ब जिसको हासिल हो जाता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि ला सलाता इल्ला बि हुजूरी कल्ब, हुजूरी कल्ब जिसको मैसर हो गया तो उसकी नमाजें भी कबूल होती है। तो हुजूरी कल्ब का मतलब है कि दिल अल्लाह अल्लाह करना जारी और सारी हो जाए। तो जिसका दिल अल्लाह अल्लाह जारी और सारी करना शुरू हो जाता है तो एक दफ़ा जब उसका दिल अल्लाह कहता है तो 3.5 करोड़ नसों में वो अल्लाह अल्लाह जाता है और वो 3.5 करोड़ अल्लाह के जिक्र का उसे सवाब मिलता है, जिसको हुजूरी कल्ब हासिल हो जाता है, मैसर हो जाता है।